शुभ सकाळ पिलामाने केमती अछ समस्ते भलरे अछ कौन सब खाई आसीच कुह तो तमे कौन खाइच। पिलामाने हजिला दिनर कथा भाग 2 रे दीदी तुम मानकु जहा सबु पढ़ाई थिले तुम मानकर समस्तंकर मने अछि। समस्तंकर मने अछि वेरी गुड। ओ मु एबे तुमको केतरा प्रश्न पचारिबी। को प्रश्न ना दीदी तुम मानकु जहा पढ़ाई थिले एही विषय रे तुमको दुईटी मु कोन प्रश्न पचारिबी तार उत्तर तुमे माने कहिबो आ जहा को आंसर आसीबो से कोन हाथ टेकिबो हला। सुना मन देकी प्रश्न मधुबाबू को जोता कारखानार नाम कौन थिला। हाथ टेक हाँ कुह तुमे कौन थिला। वेरी गुड कौन थिला उत्कल ट्यानेरी बस। तापर प्रश्न सुन मधुबाबू को गाई मानकर हेफाजत किए करुथिले। आयुष तुमे कुह किए सुदाम वेरी गुड बस। जा हो तुमे समस्ते मने रखिच। एबे आज आमे कोन पढ़िबा ना जो हमर कोन हजिला दिनर कथार भाग 3 रे जहा सब अछि आमे सेउरा जी पढ़िबा। मु पढ़िबे तुमे माने कोन मन देकी मो कथा को कोन करिवो सुनिबो। सुनिबो ना हाँ भलो छुआ उड़ा हमर। समस्ते मन देकी सुनिबो मु पढ़ुची हैला। ओडिया मानकर दुर्दशा देखि जहांकर प्राण सबु बेले कांदुथिला से कोन केबे भली क्षीर बिकी पारि थांते। ए मधुदास किए से विषय रे अधिक कहिबार आवश्यकता नाही कारण मधु बारिस्टर मिस्टर दास मधुबाबू भाबे ओडिसा रे सबुठारे जणाशुणा एबे मध्य अनेक लोकंक मुहरु ढगटिए सुनिबाकू मिले। कौन से ढगटी मन देकी सुनिबो पाठ पढ़िबी कालिया घोड़ारे चढ़िबी मधुबाबू संगे लढ़िबी। तांको परी लढ़ुआ एवं पढ़ुआ मनीष ओडिसा रे खूब कम थिले। कौन कहली से ढगटा की कहि परिबो मन रखिला कहबो तुमे कुह तो कौन थिला पाठ पढ़िबी कालिया घोड़ारे चढ़िबी मधुबाबू संगे लढ़िबी। से रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल रु प्रवेशिका परीक्षा रे पास करिबा परे प्रथमे कलिकता पढ़िबाकू जाइथिले। सेठारु एमए बीएल पास करिथिले। 1880 मसीह रे से कलिकता छाड़ी चली आसीथिले। पहिले कटकर बिहारी बागरे रही अदालत रे ओकिलाती आरंभ कले। ताने से कोन करथिले ओकिलाती माने से कोन ओकिल जणे थिले। परे मिशन रोड रे निज घर तोली जीवनर शेष पर्यंत सेहिठारे रहिथिले। देख एइटा होउछ हमर कोन रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल सेटा कोउठी अछि कटक रे। समस्त देखिले ओ पचारिले कहि परिबा रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल टा कोउठी अछि। वेरी गुड कोउठी अछि कटक रे। एबे तांको घरे शैलबाला महिला कॉलेज ठिया होइछि। सेई हत्ता भितरे मधुस्मृति नामक एक कोठरी अछि। मधुबाबूंकर हाथ बाड़ी पगड़ी चषमा जोता दोसड़ा साल इत्यादि सबु जिनिस सेठी साइति होई रहिछि। देख कौन कहली
ତାଙ୍କ ଘର କଣ ଅଛି ନା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ ଦେଖ ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମକ ଏକ କୋଠରୀ ଅଛି। ଏବଂ ସେଇ କୋଠରୀରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ନା ହାତ ବାଡି ଅଛି, ପଗଡି ଅଛି, ଚଷମା ଅଛି, ଜୋତା ଅଛି, ଦୋସଡା ଅଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି ଶାଲ ଅଛି। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଯୋଉ ମଧୁସ୍ମୃତି କୋଠରୀରେ କଣ ସାଇତି ହୋଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏଇଗୁରା ଦେଖ ମଧୁସ୍ମୃତିରେ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଥିଲା ଚଷମା ଥିଲା, ଜୋତା ଥିଲା, ପଗଡି ଥିଲା। ଦେଖିଲ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ? 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଜୋତା କାରଖାନା ବସାଇଥିଲେ। ସେଇ କାରଖାନାରେ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି ଓ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମଜବୁତ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏ ଜୋତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜୋତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାମରେ ଟିକିଏ ଖଇଚା ଦେଖିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କରଜ ଶୁଝି ନ ପାରିବାରୁ କାରଖାନାଟି ନିଲାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏଠି? ସେ କୋଉଥିରୁ ସବୁ ଆମର ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ? କାହା କାହା ଚମଡ଼ାରୁ? ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋଧି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡ଼ାରୁ ସେ କଣ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଜାଣିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲ ମନ ଦେଇକି? ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲ? ହଉ ମୁଁ ତେବେ ଦେଖିବା ବି ପଚାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ ତାକୁ କହିବ। ହେଲା? ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ। 1880 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ? ସ୍ମୃତି ତୁମେ କୁହ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କୋଉଠିକି? କଟକକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମଧୁବାବୁ ପେଶାରେ କଣ ଥିଲେ? ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତୁମେ କୁହ କଣ ଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ପେଶାରେ? ଓକିଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବସ। ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ହତା ଭିତରେ କେଉଁ କୋଠରୀ ରହିଛି? ଅନୁ ତୁମେ କୁହ କେଉଁ କୋଠରୀ ଥିଲା? ଭେରି ଗୁଡ୍। କୋଉ କୋଠରୀ ଥିଲା? ମଧୁସ୍ମୃତି କୋଠରୀ ଥିଲା। ସେ ମଧୁସ୍ମୃତି କୋଠରୀରେ କଣ କଣ ସବୁ ଥିଲା? ହଁ ଚଷମା ଥିଲା, ପଗଡି ଥିଲା, ଶାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଟୋପି ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ବସ। ଧନ୍ୟବାଦ। 1905 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଜୋତା କାରଖାନାର ନାମ କଣ ଥିଲା? ହଁ ଅଭି ତୁମେ କୁହ କଣ ଥିଲା? ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯାଅ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣିଥିଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଅ।